May buntag, bisyon live tas programa sa timbangan sa katarungan. Kumusta maayong buntag? Welcome sa itong tulumanon. Alang sa mga viewers sa itong paginaot na naamos may panglawas o gosab. Maayong buntag niya sa California ni Mr. and Mrs. Juscoro Bago. Ang ato sa bigsoon nga usa sa mga partner nagasuporta sa ato nga mga ministry diri sa Pilipinas, labi na sa ison nga krusada. May muntag, may hapon, may kadlaw, ug may gabi di sa uban pa nga mga nasod nga maabot itong Sibya nining orasa. Ato kay panginaot na naamo sa may panglawas kauban sa natong tanan. Nga samtang kita nagapaabot sa Ginoo manghigala kamaton kita paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. Alang usab sa mga Adventista maayong pagkaminaw may pagtan-aw atong ihangyo nga ko lang ato lang i-share tong live no aron sab nga pinaagi niini makahimo ta sa pagtabang sa pagsabuwag sa maayong balita. Karang pag-share sa itong live, magkatabang na igsuon, nga din mo kailap ang tibo ang maayong balita sa lagyo ng mga dapit nga dili maabot sa atong pisikal nga pag-adto dito. Apan pinaagi sa kaymana igsuon sa social media, makahimo na sa pagpaminaw mga tawhan wala pa maabot sa gitawag na mensahe sa mga kursada. Pinaagi lang sa atong live moabot na ang mensahe o ang pulong sa Ginoo ngadto sa lambatag panimalay. Manubag ta mga isyu mga gisunan, mga isyu mga komentaryo sa tong live tungod kay naamot yan ng mga basang mga komentaryo o atong tagaag pagtagad ni Maison. Apan usapon sa atong tagaag pagtagad kining mahitungod sa balaang kasulatan kay sa ako nang giingon manghigala nga ang tinuod nga doktrina kanang suportado sa bersikulos Biblia. O ganep, muna tinuod nga magtulunan magkisunan. Mabitaw nga si Kristo nagrekomenda aning balang kasulatan nga matod pa sa 1:5 versikulo 39 nga kung ikaw gusto makamatun o kinabuhing dayon, tun-i ang Biblia, basaha ang Biblia. Kay matod pa ni Kristo nga kini mao ang nagpailan ako, nagkamatuod kung kinsa ako. Matod pa sa balang kasulatan, sumala pa sa 1:5 versikulo 39. Apan di na kung igo lang mubasa, kung dili mutuman sa gibasa. Kaya kung di mo tagag pagtagat ang 1 versikulo 3, nga bulahan kadto nagbasa, nagtuman o nagpatalinghog. Sa ato pa adunay partner, nagbasa ka o niya imong gituman ang gibasa. Naminaw sa ka o imo sa gituman unsay imong nabati. Maunay giingon sa 1 versikulo 3. O gani si Kristo naghatag ana og pagpalig-on, no, pagpalig-on sa iya igsuon nga mga pulong nga sumala pa sa Lucas 11 matod pa igsuon ni Ginoong Hesus. Lucas 11 versikulo 28, apan siya mitubag kanila, bulahan pahinuon ang mga nagapatalinghog sa pulong sa Dios ug nagbantay niini. Ato ba nagi partner? Bulahan tong naminaw, unya nagbantay. Buti pasabot na naminaw siya, unya iyang gituman unsa iyang nabati. Matuman ni bulahan. Kaya na bagay mamati, makabati, di lang maminaw, di lang mutuman. Naapoy nagwali nga di pun mutuman sa iyang giwali. Mo nay usa di may gala. Nga adunay mga tao labi na sagip matuban ni Kristo. Nga bulahan o ang tao daw nga nagwali og kasuguan unya nagtuman niini matod pa sa Biblia labing dako siya dito sa ginharias langit. Meaning nga nagsulti ka unya ang mga pulong imong gisulti imo sa gikanabuhian. Mao na ang matod pa diha sulti iso ni Ginoong Hesus. Now, ang doktrina mga kaigsuunan nga hinimo og tao og hinimo sa Dios lahi dakog kalainan. Kaya kung mingon ta nga doktrina nga hinimo sa Dios ug ang Dios may nagbuot nini nga pagtulunan, mabasa nas Biblia. Mao nay gitawag nga pagtulunan nga iyas Ginoo. Apan pagtulunan gani nga dili suportados bersikulos Biblia, tao ray gahimo o kana mo na gitawag ison nga doktrina nga hinimo og tao. At least ito masabtan pag-ayo mga kaigsuunan. Narabay mga wali karon na mato pa gani ni Padre Kitgano sa iya igsuon nga mga live ato man ang makita gyud kay live na siya.
Matod pa niya, ang Biblia daw, matod ba diha, or ang Roman Catholic daw, mo'y haligi o pundasyon sa kamatuoran. Dili ang Biblia. Matod pa niya, dili daw ang Biblia, mo'y pundasyon o haligis kamatuoran, kung dili ang simbahan daw nga Roman Catholic. Una kung mga tana, ito sa may gitudlo sa Roman Catholic, tinuod mo sana. Na ang gitudlo sa Roman Catholic, ang uban wala mas Biblia. Kay matupalagi diha, ila ramang gitawag kagalingon nga hinimo nga mga pagtulunan. Adi pa na ikadinay may gala kay naa magina klaro gina. Kay ang doktrina nga ang Dios may nagbuot unya giwalis mga relihiyon, giwalis mga iglesia, suportados Biblia, abuti pasabot na kana nga doktrina iyan as Ginoo. Iyan as Ginoo. Panalita nagtudlo ang iglesia o si Kristo Dios. So klaro nga iyas Ginoo kay na mas Biblia nga si Kristo Dios. Pero kung natudlo ang simbahan nga si Kristo dili Dios, dili nas Biblia. Hinimo or nas tao. Kaya ang nas Biblia, si Kristo Dios man. Ana ba? Manang basihan ba? Ngani ang Biblia magisunan, gitawag siya libros Ginoo. Isaiah 34:16, basaha o susiha diha sa libros Ginoo. Walay usang nakulang ani. Ni kulang nga siyang paris. Kay ang balaan nga espiritu mo'y nagtigom ani. Sa ato pa. Kung imo taga pagtagad igsuon ang sultis Biblia, ang nag-compile or nagtigom niini nga libro mao ang balaan nga espiritu. Dili kay ang kuno na ba nila na nga ang nag-compile daw sa Biblia ang Roman Catholic, di man na tinuod gud. Kay kung walay balang espiritu, walay Biblia mag-compile oy. Wala sa tinuod lang. Kung walay balaan nga espiritu, walay Biblia nga matigom, walay Biblia nga mugna. Tungod kay kasi may mumandos pagsulat nga sa 2 Pedro 1:21 ang nagsulat sa Biblia mauman ang mga tao nga gimanduan sa balaan nga espiritu. Mao na nga kun ang Biblia gimanduan sa balang espiritu, ang buti pasabot nga unsay naas Biblia kana pagbuot na sa Ginoo. Mingon na ba ng uban nga dili man tanan pulong sa Ginoo diha sa Biblia pulos Ginoo kana may pulong siyawa. Tinuod ba sana nga may pulong siyawa sa Biblia? Apan kinsa man nag-ingon nga kana pulong siyawa, ang Ginoo ra gihapon. Di ba? Tinuod na sa diyang gitintal ang Ginoo. Isulti mang yawa nga ni may bato buhatang pan kun tinuod kang Dios. Sa so, pa katong pulong ha, iya gito siyawa. Mo na migos lang uban nga ang Biblia daw dili daw tan pulong sa Ginoo kay naa daw pulong sa yawa. Pero ang pangutana igsuon, kinsa po nagsulti nato nga katong gisulti niya pulong to siyawa. Si ang Ginoo ra kay nagsulti nga gibanduan ang mga magsusulat nga kini maisulat ha nga mao ni sulti siyawa. Kisa di man gikan kabis Ginoo nga pag-impormasyon. So mao na magigsunan nga sa ato nga pagtuon karon. Nagaantag pagtagad mga kaigsuonan kining matud pa diha kini bang Biblia unsa ka importante kung gusto kang kaluwasan. Kung imo tagaag pagtagad adunay mga daghan nga mga requirements sa tao nga maluwas siya. Wala ta mulalis no nga giluwas na ni Kristo tanang tao sa kalibutan pinaagis kamatayon ni Kristo giluwas ta adto. Wa to'y pili. Kato nga kaluwasan may gala, general to. Wa to'y gipili nga iyang luwason. Di pagkamatyan ang tibok kalibutan. Apan sa diha nga siya human nagkamatay, namatayan na siya, nabanhaw sa kanaglangit. Dili to tama na diha. Nagiluwas na kay namatay na siya, wa na kay buhaton. Na pa kay buhaton gyapon gibisan ba si Kristo to sa langit? Giluwas na taniya, apan naa kay buhaton. Na kay buhaton para makaadto ka sa langit, para makabaton ka sa kaluwasan nga gitawag nga libre. Usay buhaton, usay himuon nato. Matod pa si Ginoong Hesus, usay bihanon 5:9 nga si Kristo mao'y tuburan sa dayo na kaluwasan. Ihatag siya sa tanang matinumanon. Sa to pa, human siya namatay, nabanhaw, nisaka og langit,
tagaan tas kinabuhi na may kondisyon, o may kondisyon ha, o sa may kondisyon, nga tagaan ta ka sa gitawag nga dayon na kaluwasan nga eternal salvation, tagaan nako kaani, ubos sa kondisyon nga magmatinumanon ta. So pulong matinumanon na itumanon. Na isugo nga tumanon. Lato nga pagkasulti, sa requirement sa kinabuhi nga walay katapusan nga walay bayad, aduna kay himuon. Usa may himuon ng biusa. Kanang gipangutanas dato nga batan-on. Ingon ang dato magtutudlo unsa may buhaton ako para makapanunod ko sa ginari as langit. Og matod pa ni Kristo, kung gusto kang musulod sa langit tumanang mga sugo. Usa na mga kaigsunan. Kasultian ta mo. Walay makaadtog langit kung di ta mo to magbalaod. Uy, pastilan. Sa kung saan paningkamot gud. Oh, ilabi na napul kasugo. Kung di na to na tumanon ang 10 commandments, di kita makatog langit. Namingon na ba ng uban nga unsa man mga sabadista nga hilig bagsugo, hilig balaod? Normal mo gina nga balaod iwali. Kay ang Isaiah 8 bersikulo 20 giaghat dita nga ikaw nga tinuod nga magawali. Iwali nga balaod. Matud pa ni Isaiah ngadto sa kasuguan ug sa pagpanghimatuod. Kung sila dili musulti sumala nini mga pulunga sa pagkamatuod, walay kabuntagon alang nila. Gitagra na ni Isaias nga karon panahon na daw kung ikaw tinuod nga magawali, iapil pagwali ang balaod sa Ginoo. Oh, wala man ta magtudlo nga dili iwali si Kristo. Ato man nang gi-promote mo na gitawag nga prime duty na to. Oh, prime mission sa tinuod nga iglesia nga iwali nga adunay Dios, adunay Kristo nga nagpakamatay alang sa to mga sala o nagluwas na to. Kana mo na gitawag og maayong balita. Apan ang maayong balita di lang kay usara. Kung basahon ta ang Biblia, pertin daghanang maayong balita diha. Unsa man ning maayong balita? Ang tanan diha nga gisultis Ginoo nga tumanon sa tao nga atong iwali, that is good news. Maayong balita na siya. Mo na nga ang napulo ka sugo, iwali gina siya sa tinuod nga magwali. Pero kung dili ka muwali sa 10 commandments, piki ka nga magwali. Di ka tinuod nga magwali. O wala ka sugo as Ginoo. Yan ang panahon na. Kung imong iwali nga wala na napulo ka sugo, kung imong iwali nga supak nas Biblia mga kaigsuunan, hinumdumi nga dili na di na mando sa Ginoo. Kaya ang mando sa Ginoo ipatuman unsay naa diha. Kay mato pa niya bulahan ang tao nga naminaw og nagbantay niini. Muna nga sa diha nga si Kristo gitapok niya ang 12 ka apostoles. Gisugo niya ang mga tao, ang 12. Nga walihi ang tibok kalibutan, himo ang tinun-an ang tanang kanasuran. Meaning pabalon sila, tuduan sila, Bible studyhan sila. Human ni anak kung magkasabot sila, bautismuhan sila. Human og bautismo, tudluan sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo. Tudluan pagtuman sa tanan gisugo. Unya kang uban mutudlo magkuwang. Ang uban itudlo, 8 na lang kasugo sa 10 kasugo. Ang uban 9 na lang. Wa gid magkumpleto. Mao na ang usa diha nga kung imong iwali ang balaod sa Ginoo nga ipatuman sa mga tao, kang Kristo ba ang pinulungan? Mateo 5:18. Matod pa ni Kristo, ayaw mo gunahuna nga miani ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Miani ko dili sa pagbungkag o dili sa pagtuman ni ini. Kay samta magalungtad pa ang langit ug yuta walay sayluan sa kasuguan bisan na lang usa ka tulpok ug kudlit hangtod ang tanan matuman. Kunya mingon na ba ng uban ng mga tao nga mga siibdi ug uban pa madubingista nga gibungkag ni Kristo ang ani kapahulay ang Sabado gibungkag. Si Kristo nang gaingon wa sa man para bungkagon ang balaod. Pero ang gisultis mga tao gibungkag nila. Gibungkag ni Kristo daw ang pahulay. Gibungkag niya ang balaod. Di ginamao. Kaya wala siya mo ani para bungkagon ang balaod sa Ginoo.
Wa siya mo ani para bungkago niya ang adlawng igpapahulay. Sa tinuod lang. Ang nitungas kalibutan nga nagbungkag sa adlawng igpapahulay dili si Kristo, kundi ang Iglesia Katolika Romana. Mo'y responsable nga nabungkag ang igpapahulay. May responsable nga nagguba ang Ten Commandments. Kasi may daot na butaw, daot ay klaro mo gina nga inyong gibungkag ang napulo kasugo. Kaysa pag-angkon ng ninyo sa pagpuli lang nila sa Sabado ngadto Domingo, guba na ang Ten Commandments. Sa ilan sa pagwala ng nila sa gitawag ayaw pagyukbo og mga ribulto, ikaduhang sugo, bungkag na ang napulo ka sugo. Nakulangan na ang ipatuman sa tao. Yan ang panahon na. So kung nakulangan ang napulo ka sugo og duha, gilapas ang duha, o sa may tabo. Kung mo tanaw na sa Santiago 2:10 matupada ang bisan kinsa nga nagabantay sa kitabukan sa kasuguan apan makalapas sa kabahin niini, nahimo siyang manilapason sa tanan. Ang kasuguan ng gipasabot Santiago mao ang Ten Commandments. Nasa ato pa ko nagbantay kasuwalo gilapas ni duha, walay kwenta ang walo. Pasig miingon mo nga, ngano wala may kwenta ang walo brad, alang-alang na may duhang gilapas. Og nahibaw biyata nga ang paglapas sugo sala. Kana mo ni usa nga dapat natong naon pag-ayo nagisun. So kung ang paglapas sugo sala, usay may tabo sa tao kung masiglapas. Usay may tabo sa tao nga magsiglapas sa balaod. Di ang sala di mawala. O kay di man mawala ang sala ni bawo magita ang Romans 6:23, ang sala bayran magkamatayon. So katong duhang gilapas sa tao, naamot yung sala, naapot yung kamatayon. So na kita walay kwenta. Ang walo kay nalapas ang duha kabalaod. Yamingon na ba ng uban? Lisod man ba way makatuman sa Ten Commandments? O siya way makatuman? Kasayon tumanon. Ang napulo kasugo, matod pa sa 1:5:3, ang pahigugma sa Dios mao kini nga bantayan ta ang iyang mga sugo kay ang iyang mga sugo dili lisod tumanon. Basta sa Biblia, ang balaod sa Ginoo dili lisod tumanon. Huna-huna naman yung gilisod. Pero sa diyan tamos klaro may gala. Sa tinuod lang yun. Ang napulo kasugo dili lisod tumanon. Ang lisod diha, ang bisyo, lisod biyaan. Mo na pinakaklaro mo. Sayon ra ang pagtumbas na pulo kasugo. Pero kining mga bisyo nga naa karon sa matubang na ilang gi-practice inom, sugal, tabako, disco, uban pang mga bisyo diha, kana mo'y lisod biyaan. Nga naman mingon mo kung lisod biyaan, tungkol kay ko sa diha ang tao mo tuman na sa pulo kasugo, di naman mag-disco. Huh? Kawantay mo? Kung magtuman ka sa Ten Commandments, mawala ang sugal, mawala ang inom, mawala ang hubog-hubog, mawala ang disco. Kung mutuman kas na pulo kasugo. Okay. Pasig miingon mo nga, naabaday sa Ten Commandments pa nga, dili ka maghubog-hubog. Naabaday sa pulo kasugo nga, dili ka magsugal. Naabaday sa pulo kasugo nga, dili ka magdisco. Huh? Sa literal, igsuon, di ta ka basta diha nga ana. Apan sultian ta mo nga numan, nga kung ang tao magtuman sa napulo kasugo, di mawala man ang sugal, mawala man ang inom, mawala man ang bisyo, kung mutuman ang tao sa napulo kasugo, simple sabton. Una lang, kanang sugo nga dili ka magpatay. Mani ha? Kanang sugo nga dili ka magpatay, ayaw na una nga, tao ra gina imong patyon. Mismo bisan pagani ang imong kaugalingon. Kung sa imong bisyo ang hinungdan namatay ka, kay palahubog ka, hinabako ka, nasakit ka sa imong baga kay hinabako ka, nadaot imong atay kay palahubog ka. O sinitabo ana, gipatay nimo ang imong kaugalingon. Oh, muna nga kung ang tao magtumbas na pulo kasugo, muundang sa bisyo. Kay, kung ang bisyo mo hinungdan nga namatay ang atong lawas, namatay tungod sa bisyo, huna-una nga adunay giingon ang Biblia. 1 Corinto 3:16-17.
nga ang lawas nato mo'y templo sa balaan nga espiritu o kanang templo ha balaan o kana mao kita atong lawas. Na ang sumpay na ang pakapin ang sintis sa ikaduha mo ay problema. Kaya niingon dito, bisan kinsa nga mulaglag sa templo sa Dios, siya akong laglagon. Kaya kanang templuha balaan o kana mao kamo, mao kita atong lawas. Na. Sige ingon dito, ang mulaglag sa templo, naglagon si Ginoo. Karon, kung sa atong bisyo namatay ta, kung sa atong pag-inom namatay ta, kung sa atong pagtabako namatay ta, kung sa atong gitawag nga dipili nga mga bisyo karon, mo hinungdan nga namatay atong lawas, nawala to sa kalibutan, kay namatay ta. Buti pasabot nga imong gipatay ang imong kaugalingon pag-unay. Og naingon ang bersikulo kay imong gipatay imong galingong lawas, patyon sa kanako. Managingon ako nga, kung ang tao magtuman sa napulo ka sugo, mundang sa bisyo. Kaduha, nga rason. Kung ang tao magtuman sa napulo ka sugo sa metabo, mubalaan siya sa adlaw Sabado. Okay. Nga nang wiingon ko nga kung ang tao magtuman sa napulo ka sugo, mubalaan sa kanang muwala ang mga bisyo, ikaduhang punto, kining Sabado nga balaan. Kaysa diha nga ang tao mutuman ining adlaw nga balaan, kinahanglan siyang magbalaan sa iyong galingon. Kaya mo ni awag sa Biblia. 1 Pedro 1:15-16, magbalaan kamo sanglit ang nagtawag kaninyo balaan man. Karon, kung ang adlaw Sabado balaan, mao nang walay magsabadista. Kaya di man pwede dawaton magsabadista plahubog. Di man pwede dawaton nga magsabadista kaon niya sugarol ka. Di man na pwede. Dili ka pwede nga mabalaan ka sa adlaw Sabado o niya sugarol ka. Dili ka pwede diha. Dili po ka pwede mabalaan ka sa adlaw Sabado mutuman ka o niya inabako ka. Sunod, or palahubog ka or mangdisko ka. Dili ka pwede diha. Muna, nga kung ang tao mag-SDA, kung ang tao mag-Adventista, mawala ang bisyo. Tungod ka sa diha nga mabalaan siya sa adlaw Sabado, ang Sabado balaan nga adlaw, kinahanglan nga ang moapil diha nga tao magbalaan sab. Ang pangutana, di man makita ang pagkabalaan sa bisyo. Oh. Kaya kung makita ni mong tao nga kanang sugarol, mangutana ka asa imong bana sister, tuas bulangan, wala gimingon nga uy pagkabalaan uy, wala miingon uy. Kung miingon ka sister, asa man imong bana ron? Na nag-inom, nagubog-ubog man, uy balaan na uy, uy miingon nga balaan uy. Oh, wala mo nga balaan. Asa imong bata sister, nagdisko, uy pagkabalaan nila. Papoy mo ingon? Wala. Buti pasabot, nga sa diha nga ikaw mo tuman ining adlaw Sabadong balaan, magbalaan po ta. Oh. Mo nang mawala ang bisyo, mawala ang mga balikas. Dili man ka pwede nga ari ka Sabado nga balaan niya ang imong baba na adi ang yawa, piski, buang, di man na magsilbi. Kaya dili man na balaan ka pinulungan. Oh, dili balaan ang kapinulungan. Muna'y usa nga rason nga ang tao dili mag-SDE. Sa laing pinulungan ang tao dili magsabadista. Kay sa diha lagi nga siya magsabadista na, maundang man ang bisyo. Muna'y nagkaingon diha. Kay suon sudian ta mo sa tinuod lang yun. Kung ang sabadista, kung ang adlaw lang ang usbon, gikas Domingo, unya pulihan og Sabado. Unya dili matandog ang bisyo, ang sugal, ang inom, ang uban nga mga bisyo, disko dili matandog siya. Unya ang usbon Sabado ra, daghan mo sabadista. Daghan mo sabadista. Ngano man? Okay man. Kay kon ang SDA, kon ang sabadista, ukihan pa ang inom, ukihan pa ang sugal, ukihan ba ang disko, ukihan pa ang pagkaon sa baboy, daghan ang magsabadista inangano. Di man bikil kes Domingo man og Sabado ang inkwentrohon. Pag abot ni mog Domingo, imong walihan nga brad, kanang imong pagsimba, Domingo lang na siya. Total, ang bisyo mo, Sabado na, total, maura man gyapon tanan. Daghan mo apil.
Apan tungod kay pag-abot ni mong Sabado, maputol ang bisyo mga kaigsuunan. Tungod kay sa akong giingon lagi, ang adlong Sabado balaan nga adlaw. O dili ka pwede nga sa pagkabalaan nga adlaw, i-apil nimo ang dili balaan nga mga trabaho. Mo nang mawala ang bisyo mga kaigsuunan. Kaya balaan ni nga adlaw. Pero arikas Domingo, di man na balaan nga adlaw, mao na nga sa Domingo, nadi ang sugal, inom, disco kay okay ra man sana kay di man na adlaw balaan gud. Dili po na adlaw sa pagsimba, dili po na adlaw nga balaan, mao na diha ang daghan nga mga bisyo, sugal, inom, bugubog-ubog. Ari ka Sabado, kay balaan man ang adlaw, so walay bisyo, walay inom. Nakabantay mo? Tinuod magina nga adunay daghan pipila ka mga pundok nga Sabado ang simba. Mo nang miingon sila nga, ngano man lagi mga Sabadista o makahiusa. Daghan lagi, nagbahin magyapon sa Sabadista. Tinuod mo na. Unya ang Domingo, kung magbahin. Ngapiti mo daghan Domingista. Parehas na. Pero na kalainan isuot sa adlaw. Bisan pag dili na kauban na mo. Bantay ha. Dili kauban na mo ha. Pero ang simba Sabado. Ang simba Sabado. Tanawa ilang doktrina. Walay inom, walay disco, walay tabako. Bisan pag dili kauban na mo. Pero ang simba Sabado. Ano man, tungod kay ilang giilang nga kanadlaw balaan ang adlaw. Una dili pwede i-apil diya mga bisyo. Pag arikas Domingista. Hinoon di man tanan Domingista nga nay bisyo. Kay kanang Baptist Domingista man na, Domingo man na. Wa man na inom sila, wa man na disco. Sunod. So, mga born again, Domingo man na. Wala man na sila iinom og disco ang itudlo. Ang Domingista nga doon na iinom og disco og kanang bulang, sugal, Roman Catholic o Pilipinista. Morning grupuha. Mga dagko ng mga relihiyon, nga naan ni sila. Pero ari ka sa uban, nga Domingista, wala na siya. Pero ari ka sa Sabadista, halos tanan nga nagpahulag Sabado, bisan pagdili kauban na mo, walay bisyo, walay inom, walay sugal. Kay ilang giila, nga kining adlaw, balaan ni nga adlaw. I hope, kung sabtan ko ninyo, di na pangdaot ha. Di na pangdaot, tungod kay klaro mo gina. Makita man na ito na. Makita na ito na, ang kalainan. Ang kalainan sa Domingo o Sabado, mga kaigsuunan. May pagtanaw ni Joey Bilo Baco. Igun sa katuni si Dioscuro o bago dito. Baco. May maayong adlaw tanan watching from Compostela, Davao de Oro. May pagtanaw des taga Davao de Oro. Matod pa sa abato nga Rone Pastillero, maayong pagtanaw ni Sir Pastillero. Jeffrey Opong, sulpot gayod lagi ning mga Domingista. Klaro bitan ang sulpot, no? Badir Opong. Kay nigawas na ang Domingo sa 321 AD, panahon ni Constantino nga mao impero sa Roma. Gihimong balaod sa mga lapas kanbet katekism of Catholic Doctrine, pahina 50, by Peter German, sa edition 1910, 336 gihimo din ang balaod. Susulpot ang Domingo. Pag Sabado na, adili sulpot. Kay gikan pas kreasyon na Sabado. Paguntugon Sabado gyapon. Dantugon Sabado ang magsimba. Hantod pagani sa bag-ong langit og yuta ang pagsimba Sabado. So, laktod nga pagasulti. Ang Sabado, dili sulpot. Or ang Sabadista, dili sulpot. Og mga doktrina. Ang Roman Catholic, na ay mga sulpot diyan ng pagtulunan. Napoy dili sulpot. Basta ka nagsuon doktrina nga naas Biblia, di na sulpot. Pero doktrina gani nga wala itudlos Biblia, wala itudlos mga apostoles, muna yung mga doktrinang sulpot. Kung nahibaw ta karon unsa ding doktrina nga sulpot. Mabitan na kung hisikot ang doktrina may gala, kinahanglan yun nga ang atong doktrina gituman suportado og bersikulos Biblia. Kaya kung suportado lag referensya sa Biblia, way suportar, apiki na igsuon nga pagtulunan. Muna yung pinakatinuod mga kaigsuon. Torvik Samote, ayaw lagi nga inyong
buhat sa tao Juan 12:44 og 50. Unsa man ang pagkasulti kaya kanang Juan 12:50 ang kahulugan sugo mao ba ang kinabuhing dayon, no? Mo nay naa diha sa sumala pa sa kanang Juan 12:50. O niya kini imong Juan 12:44 atong tagapagtagan ni kay matud pa ni ano nga bersikulo mga kaigsunan. Juan 12:44 og singgit og miingon siya mogusalig kanako gasalig dili kanako dili kaniya nga namao ang nagpadala kanako. So dito kung basa na kay mo atong oras mahurot mong god. Kung naay mga komentaryo na mga additional nga mga opinion kanang minugbo lang. Ayon lang bersikulong taas kaayo kay di na ko na maapas og basa kay malangan atong oras, no? Salamat kayo. Dominador Siskon, morning Brother John. Muingon man dayon og wala na napulo kasugo basta magisgot og pahulay ang ubang relihiyon mo na diha. Mo nang kadaghan ako iwali diri sa atong live. Nga walay dominggista nga makahimo sa pagwali nga ipatuman ang 10 commandments. Mo ni pinakatinuod. Walay pastor sa dominggista nga muwali nga atong tumanon ang napulo kasugo. Ngutan na mo ngano. Simple kaayo ang tubag ana. Walay dominggista nga pastor nga muwali nga tumanon ang napulo kasugo tungod kay asa napulo kasugo diha ikaapat kasugo nagsulti man nga santusa ang Sabado di man Domingo. So kung nilang iwali nga tumanon ang napulo kasugo unsaon to pagtuman tong Sabado sa ikaapat kasugo nga sa ikaapat kasugo sa napulo kasugo nagsulti man nga santusa ang Sabado. So dili gyud sila muwali 10 commandments tumanon. Ang ilang iwali nga atong tumanon ang kasugoan ni Kristo. Ay lang awali nga, duha na lang kasugo ron, gugmas Dios, gugmas si katao. Mo na lang na. Ang ilang awali, pagtuo na lang, wanay balaod. Mo na lang ipangwali. Limta na ang balaod sa Ginoo pagsulti. Kaya sa unan, sa Biblia, aduna dihay kanang magsusulat nga, ang iyang gidalang mensahe tulo ka buok. Pagtuo, wali sa pagtuo. Nagwali po siya grasya. Nagwali po siya og balaod sa Ginoo. Kisa man yung tawhana, San Pablo. Kasagara sa mga writing San Pablo na grasya, pagtuo og balaod. Apan problema lang, kasagara po sa mga pastor na dominggista, ang ilang iwali kadto ra pong pagtuo og grasya. Malimtan ang balaod. Ayaw limti ang balaod kaya mag-giapil ng Pablo pagwali. Igos Pablo ay. Sumala pa sa Roma 6:15. Ningon dito nga, magpakasala ba kita kay di man tayo ilalom sa grasya kundi balaod kundi grasya naman. Palayo na, dili pwede. Dili na ko pwede magpakasala panahon sa grasya. Sa pasabot na. Kung dili ka magpakasala panahon sa grasya, mutuman kag balaod. Kaya ang sala mo resulta man kung may lapason nga balaod. 1 Juan 3:4. O niya sunod, Epeso 2:8. Tungod sa grasya kamo naluwas na. Ang kaluwasan grasya kay ihatag man na apan pinaagi pos pagtuo. Karon, kung pagtuo ang basihan na pod, wa nagpasabot nga kun naa kay pagtuo, wala nimo ang napulo kasugo or balaod sa Ginoo. Kaya sa Roma 3:31, nagsulti man nito, gibungkag ba nato ang kasuguan tungos pagto? Wala gayon. Kundili, gipabarog nato ang kasuguan. Sa ito pa, adunay pagtuo, adunay balaod. Og human si Kristo namatay ni sakag langit, si Apostol Pablo nagwali nga tumanon ang balaod sa Ginoo. Kaya importante siya. Tanawan ha? 1 Corinto 11, versikulo para masabtan ito baka ito kay nara 1 Corinto 11:19 human si Kristo namatay misakas langit usa ingon ni Pablo kay hinuon tong tagaag pagtagad manghigal na kay para masabtan baka ito 1 Corinto 7:19
kay dili maoy bili ang pagka may circumcision kun walay circumcision, kundili ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. Ato pa, human si Kristo namatay, nabanhaw sa kaglangit, nagwalis Pablo. Dili importante ang pagkatinuli o wala baka matuli, kundili ang importante ang pagbantay sa balaod sa Ginoo. Kanang pagkatinuli magisunan, wa po ta mag-promote, hindi po ta magpatuli. Apan sa unang panahon manggod, ilang gihimong requirements ang pagkatinuli nga maluwas sila. Nisulti ang mga Hudiyo nga ang tanan nga mutuos mensahe tulion sila aron maluwas sila. Apan giransang sa krus ni Kristo kanang nga balaod, motong gawalis Pablo nga bisan pagpisot karon o nagbantay kag balaod maluwas ka, kay importante siya. Di na nga tulion ka pa maluwas ka. Pag-unsa man ang tulion, di mo to magbalaod, impierno kaya pong lambas, anak mga kaigsunan. Yung anak na siya. So, San Pablo, nagwalig grasya, nagwalig pagtuo, nagwalig sa balaod. Kana mo'y maayong balita nga iwali na to, apil diha, i-apil na to na, sa maayong balita, nga si Kristo nagpakamatay o nagluwas na to, o karon to anas langit. I-apil siya pagwali ang balaod si Ginoo. Okay, may patanaw di ni brother Muanya, no, brother Muanya, may pagtanaw mo di, brad. Okay. Sunod, Andrew Upong, dapat iwali gyud na tanan, tama ug tukma ug sumala sa gipahayag sa Biblia. Wa gini sakto. Kay kun muwali ta igsuon nga wala sa Biblia, wala na ta manduis bilang espiritu ana. Kung atong iwali ang sukwahi nga naas Biblia, ang nagmando nato ana o nimo ana, dili na ang Espiritus Ginoo. Kung imo na supakon ang naas Biblia. Pero kung imong sundon naas Biblia, gimanduan kas bilang Espiritu sa Dios. Pero kung imong supakon ang naas Biblia, gimanduan kas yawa na. Duha ra maguna. Atong una-unaon matod pa sa 1:10, atong maila kung kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang mga anak sa yawa. Pinaagi ni ini. Kung saan pag-ila, bisan kinsa nga wala maghimo sa pagkamatarong kanang tawhana dili gikan sa Dios. Klaro ang bersikulo. Duha lang kapundok karong panahon na. Sa katapusan mga adlaw duha lang kapundok ang mabilin. Dautan ug matarong. Sa ato pa, kay dautan magmatarong ang mabilin, unsa may description. Giun sa pagsulti nga nahimo sa dautan. O giun sa pagsulti ang Biblia nga nahimo siyang tarong. Kabantay mo natud pa sa Salmo 119, 155, dili maluwas ang dautan kay wala magtumag sugo. Sa ato pa, ang mga dautan di ay sila nga mga tao nga wala magtumag balaod. Mo ni gitaw mga dautan. Kinsa po ning matarong. Roma 2 versikulo 13. Dili ang nagpatalinghog sa kasuguan may matarong atubangan sa Dios, kundili ang nagtuman sa kasuguan mao ang pagkamatarungon. Kinsa kuno'y matarungon ang nagtumag kasuguan. Kinsa kuno ang dautan ang wala motuman og kasuguan. Mo na ilahanan. Kay sa akong giingon magkaigsunan, kung na mo kabantay sa akong live, hinunduwi pag-ayo nga ang napulo kasugo mao ni siya ang gamiton sa Ginoo kun basihanan sa Ginoo kinsa ang ibutang sa langit o kinsa ang ibutang sa impierno. Ang tan-awon ang basihan. Ang basihan sa hukom ang napulo ka mga sugo. Unsa ang sentensya nga iyang ipahamtang sa tao. Ten Commandments. Asa ito pagtanaw da sa pulo kasugo, pagbasa sa mga record kung unsa ang imong gibuhat diri sa kalibutan, nagbantay kapag napulo kasugo wala ba kaha, una-una nga ang tan-awon sa Ginoo nga basihanan nga kita ibutang sa langit or ibutang sa impierno ang napulo kasugo. Kung imong gituman ang 10 Commandments, ibutang ka sa langit.
Pero gimong gilapas ang 10 commandments sa imong kamatayon, hanto sa imong kamatayon, ibutang po ka sa impyerno. Yan pangutana, sa may tabo. O sa may tabo sa mga taong naglapas alaw Sabado. O sa may tabo sa mga taong nagyukbo og mga rebulto. Nga naa manas na pulo kasugo. O, sa may tabo. So dili mga luwas. Kay nalapas man. Mao na nga di na ko undangan pagwali ang 10 commandments kay mingor ba ng uban unsa man imong wali timbangan balik-balik man na napulo kasugo, Sabado, pagkaon, bautismo, bunyag. Mao man ni mga dagko ang mga doktrina ang gilapas ninyo. Mao ni mga doktrinaha ang wa ninyo tumana. Nga unta dapat tumanon kay naas Biblia gisugo nas Ginoo. Dili ginapanaway ha, dili panaway na. Kung dili pagtudlo lang gina nga tumanon ni sila kay ngano man gisugo mo nas Ginoo. O dapat ipatuman o dapat iwalis mga tao. Na busa tor matod pa diri ato tanawon na. Nilo umpo nga. Judan dando, tor kung sakto inyong patulunan og sakto pod ang imong utok dili ka unta umingon nga Biblia ang tinuod nga basyanan sa doktrina. Basa pa kaya ang Biblia tor. 3 sources of church authority. May mo ano di man tinuod nga ang Biblia source of truth. Wala nilain uy. Kung naa magalindiha gihimo nga mga basyanan pero gikan as Biblia gikan. Mo na nga kung ang tinuod nga doktrina suportados bersikulos Biblia kana tinuod na. Pero doktrina gani nga wala itudos Biblia piki na. Karon, mutana. Kung naay tulo klase nga sa gitawag ni mga tulo klase daw, tulo ka klase nga matupad diha pag ilas ka matuoran. Usa man kunoy basyanan? Biblia. Nakaroon kung nagtudlo mo si Maria bisaka naglangit. Keto anas langit. Nara si Biblia na. So dili tinuod. Gamit mo ang Juan 12:1 o Penerig 12:1 nga mo si mababae si Maria na. Di man na tinuod. Kung sa may doktrina sa mga Katolik, si Birhen Maria tuan nas langit. Unya gigamit ang pinadayag 12:1 kay kanang babae diha mao do nas Maria. Uy. Kalayo ras tinuod. Kung ang babae mao si Maria, unya ila man giliteral nga ang babae mao si Maria, inyo pong iliteral ang dragon. Kaya ang dragon nasuko mas babae. O kung si Maria ang babae, napoy dragon nga tinuod. Unya nakita mo si Maria gibugnog dragon. Kada kong problema. Mo man yung teaching sa Roman Catholic. Di mo na tinubutumo. Nga nagtudlo mo nga si Birhen Maria misaka naglangit. Unya pangutan walay bersikulong mabasa. Ang inyo lang gibasa nga bersikulo, pinadayag 12 bersikulo 1. Ato ko nang basahon ba si Maria bagini? Ano lang sa pag-aygon ninyo si Maria baguna? Kinsa man din ang bihana di ay. Yan na. Basa ta. Dili pang hilabot. Ato lang koreksyonan ba kay koreksyonan nga naay lig-on nga ebidensya. Nara ang babae ug ang dragon. Title pandaan, babae ug dragon. Og matod pa ninyo, ang babae si Maria, literal. Unya ang dragon, literal pod. Kita di mas Maria nagbugnog dragon. Nakita ba ninyo nga si Maria gibugno og dragon? Kaya nga naman, nga nang inyo manggiliteral ang babae si Maria, unya ang dragon, dili man nag-i-apil mong literal. Si Maria ra may literal, ang dragon dili literal. Tanawaran lipat-lipat usahay. Og sa kalangitan dihay nagpakita nga usa ka dakong tilibad-on, usa ka babae nga nagbistig adlaw ang bulan diha ubos sa iyang mga tiil og sa iyang ulo day usa ka purong-purong nga bituon nga napulog duha ka buok. Ang babae ilang giliteral. Unya ang purong-purong wala literal.
Una karon ka nasuko man ng dragon. Oh. Nga na nasuko man ng dragon. Kaya ang babae nagbantay og sugo. Ang dragon nakigubat sa babae. Klaro ang bersikulo. Karon, kung ang dragon nakigubat sa babae, o kung si Maria ang babae, aduna ba'y record sa Biblia nga si Maria gibugno og dragon? Wala, oy. Assuming. Mo nagitag siya nga doktrina nga hinimog tao. Tumo-tumo nga doktrina. Kaya imposible mahitabo. Ang gibuhat ko sa Roman Catholic, mga gisun, dili ni pangdaot, si Maria, ang babae sa Pentedag 12, ilang giliteral nga si Maria. Samtang ang dragon, nalimtan nila pag literal. Gisagol ang literal o simbolikal. Di man na magsilbi. Muna layros tinuod. Mga kaigsuunan sa musaon. Muna doktrina ang hinimog tao. So ang basihanan sa tinuod nga pagtulunan, kanang giingon nako nga ang pagtulunan nga suportado sa bersikulos Biblia mo na tinuod. Kay daghan igsuon karong pagtulunan nga dili suportado sa Biblia. This one, wala. Unsa man nga pagtulunan? Kanang pagsimbas Domingo dili man na suportado sa Biblia. Kaya ang gisuportahan diya sa Sabado man ang magsimba di man Domingo. Oh. Kanang pagtulunan nga ang baboy ipakaon na dili na suportado sa Biblia. Suportado sa referensya. Apan sa Biblia, why suportar nga bersikulo? Mga kaigsuonan. Di na mabasa diha. Oh. Kanang miingon ta nga sa kamatayon ni Kristo na hinlo na ang mananap nga mahugaw, dili na suportado sa Biblia. Kaya ang naas Biblia, si Kristo namatay sa mga sala sa mga tao, dili sa mananap nga mahugaw. Pero ilan may itwist, ilan bang lisuon? Kaya man, kay mukhaon naging baboy. Mukhaon lagi isang wala imbis mo nang pasangin lang na nila nga si Kristo namatay na apel to mananap nga mahugaw. Samtang walay konklusyon or walay record sa balaang kasulatan nga ang kamatayon ni Kristo apil ang mananap nga mahugaw. Why record na? Why record? Sunod, bautismos puya nga bata, dili suportados Biblia. Suportado lang na sa doktrina Kristiyana. Apan dili suportados Biblia. Kay walay usa nga bersikulong mabasa nga adunay gibunyagan nga puya panahon sa mga apostolis. Di nang basa. Sunod, bautismo nga wisik-wisik or puring, sprinkling or puring, unbiblical. Unbiblical doctrine. Wala sa Biblia, walay suportar sa bersikulos Biblia, walay mga apostolis nga nagbautismo, sprinkling o puring. Ang gigamit sa mga apostolis, immersion. Ilubong ang lawas sa tubig, mao na gigamit sa mga apostolis. O maosa ni ang bautismo nga naagian ni Ginoong Hesus. Klaro mo na. Unya, masuko mo na ko, munupak mo na ko, ana. Unya, sige mong supak na ko, wala inyo. Uy, bersikulo ninyo ba? Supak kanita na bersikulong mabasa. Example, musupak mo suwali na ko nga walay bautismos puya. Kaya nisupak ka muna ko, tagaay kong usa ka bersikulo nga adunay puya gibunyagan diha sa Biblia. Musupak mo sa kong wali nga ang bunyag, immersion, ang lawas ilubong sa tubig. Kaya musupak ka muna ko, ana, tagaay kong bersikulo nga adunay gibunyagan nga wisik-wisikan para makatabla. Nawala man. Nagwali ko nga ang pagsimba sa bag-ong langit ug yuta sa Sabado. Nya musupak mo na ko, ana. Kay musupak ko na ko, napangita sa bersikulo nga ang pagsimba sa bag-ong langit ug Domingo. Ngita sad mo, ana. Aron mo bangga ba? Mubangga sa akong giwali. Kay mo man yung komentaryo. Mato ba sa uban nga mga komentaryo? Na sige na magpamakak, sige lagwalig bakak, timbangan kuno nga kuwang. Kung na ang akong giwali bakak,
bisag na ay nabasa, musamot ang inyong baka kay wa gyud nabasa. Mo na pinakaklaro. Ako ganing giwali na ganing bisikulo nga basa, mingon pag magbakak. Unsa pa ng inyong giwali nga way bisikulo nga basa, musamot na kabakak. Di na ginatinuod. Di ba? Una may sunan, Allah sa mga naminaw karon. Salamat kayo sa mga atong mga viewers. Salamat sa mga commentator diha o sa mga basher diha. Inyo man ang katungod. Pero sabta pag-ayo ang gisulti na. Kung gusto mo kaluwasan, basa Biblia. Sunda usay naas Biblia. Tumana na. Kay girekomenda na ni Kristo. Juan 5:39, kung gusto ka mo adto langit, kung gusto ka makabaton o kinabuhing dayon, susiha ang Biblia, tumana unsay hindi diha, tumana unsay imong nabasa, tumana unsay imong nabati. Kay kana, resulta na o kinabuhi ng katapusan. Kung yangyo, sa ato nga mga viewers, nga mga bidista, atong live, ato lang i-share, aron daghan ang masayod sa mensahe sa kamatuoran. May pagtanaw din ni Brother Richard Burden Velarde, o ni Brother Jeffrey Opong, o ban pa ni Brother GR Muanya, shout out niya, may buntag na bro, o ni Turbik Samuti, o sa pa na ko nga mga basher, mga kisunan, salamat yung mga basher, salamat yung pagsaway na ko, bitaw. Ang ato lang punto mo, nga kung ang atong gusto kaluwasan, tumana ang sugos Ginoo, ayaw ng sugos tao. Sunda ang naas Biblia, ayaw ng doktrina Kristiyana. Kay supak na ang uban sa Biblia. Okay, mag-aampot sa pagtapos. Ginoon Diyos, ikaw sa mga langit, salamat hindi kamuntagon. Salamat sa panahon na kaya magkaroon sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalangin niya Ginoo, ang magkatauhan na namin ng tanaw, masabtan ang mensahe, masabtan ang kamatuoran, samtang abli pa ang kaluwasan. Salo kami sa mga sala, ang magisalig pinaagi lamang si bugtong anak na among manluluwas namin. Bueno, sa ngalas timbangan sa katulungan ako si Brother John Dalapinyam kaninyo na ang pagbutyag sa kamatuoran sa kaluwasan, apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Salamat maayong buntag. God bless you, bye-bye. Bersikulo lang walang personalan. May buntag na to ni Brother Nilo Umpong Ibabakol na nakaroon sa Kibawi. Okay.